On Sunday, a rally was held in Khumulwng to observe the 43rd TTAADC Foundation Day. The event was attended by TTAADC CEM Runiel Debbarma, Executive Member C.K. Jamatia, MDC Rabindra Debbarma, MDC Jiten Debbarma, MLA Biswajit Kalai, MLA Ranjit Debbarma and other officials. Chini boleh tentang saya, Chini, MDC Mamani. August 23rd marks the historical day of when the TTAADC was included under the 6th schedule, a milestone commemorated annually with Foundation Day celebrations. Marking its 43rd anniversary today, a grand rally was held in Khumulwng. The event was attended by TTAADC CEM Runiel Debbarma, Executive Member C.K. Jamatia, MDC Rabindra Debbarma, former CEM and MDC Jamatia, MDC Jiten Debbarma, MDC Jiten Debbarma, MLA Ranjit Debbarma, MLA Biswajit Kalai, MLA Debbarma and other prominent leaders. Following the rally, the leaders paid floral tributes to honor those who contributed to the formation and progress of the council. TTAADC Chief Executive Member Runiel Debbarma stated that the TTAADC Foundation Day is being observed across every district. 23rd August 2026 ini ni os halono sini 6 schedule sal ni aba sini TTAADC manmani sal 43rd Foundation Day palijato os halono ni sini TTAADC administration sini Khumulwng hati di sini je TTAADC Foundation eba TTAADC manmani je coba kai sino all rights thani je asik lorai sino je o man mani o heroes nobo o warriors nobo se kumalanai kumurunai ebong na borom yapanai sini statue sini borom munang sini sar samusara Tripura sini November Jamatia sir sini Dark Khumulwng tai je statue sara mo je chobak thainai sini borom sar hoina Tripura ekbang warriors mo je sini borom nibagi chobak thai je o MDC one onek thai gamoi tini no salon ta kese tini no salo omono message damu so je sing jokono deba man himana kai deba sini land rights sini constitutional solution tai bibhinno je man tai shote man thani sing deba chobak rakma kai tai বিশেষ করে সিং যত ফানজামা দংলাই কারণ কি সিং ফানজাগি দংগাইছে সিনি মান তাই সতে মানাই অমন মেসেজ দংলাই যত পুরনো দিনিনো ফাউন্ডেশন দেনি সালা যতনো থাকা মিয়া পড়ো হামজা মিয়া পড়ো তাই হামজা দংলানি মেসেজ তো দনিনো সিং যত বুবাগ্রানো কুবি ফানমানো Ini ni je pandawo bobo heke luar jizakka je edisi man mas halna ti je palai mani go ini sing joto subzonal wise no palijak to mo Ini topo sing headquarter level lo sing position mai province ni sipai jolo zone the west zone hill sing otor ma kaise rally painai ya chlo je thasing musaka sing je heroes mai je warriors mai je ADC man thani je chobak paine lo sing borom ja Addressing the gathering, MDC Rabindra Debbarma stated that the TTAADC achieved its 6th schedule status through immense sacrifices and the loss of many lives, emphasizing that a similar determination now drives the demand for a greater Tripura land. 1984, 23 August, Bharatni Sangvidhano Sangshodhon khlai duita kokho jeta rajya sabha bai lok sabha adino Tripura 6 schedule chalu khainani bagai সংবিধান সংশোধন মানে সাল অসালতই ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ইয়াকাবা বামফ্রন্ট और राज्य যখন 6 শিডিউল দিয়ে যখন পালন খায়ও
Afro boro bar sawo he nanga bongya 1 tarik April simangnai 1 tarik April simangnai tok mana sekang asai na tok tui dan sekang tui akok rok asai apuni bazai onek kok mulai kata kuro je 6 sidol chung tinoro ora palon khayo oba hain khaino nang yenge phaya 1967 साल ni semiciri covid phaya 1908 TOGS তারপরে TSF আপনি পরে TOGS আপনি পরে ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনী আপনি পরে খাই ত্রিপুর সেনা আপনি পরে খাই जों अ भारतनि गणतन्त्रनो मानिबाय बरफ जेबाबो जोंनो थोङै दंखा जों सिलायसो मारं सिलायनायसोनि बिजय कुमार रांखले नेत्रि सिलाय मारं 1980 मिनि दांगा ख्लायै तेलेबुरानि महरपारा निस्मि चेंगै 1980 साल चिनी बररंग पारा पारा कासै आजरने बामफ्रन्टनि सिपाइरो बर' काहाम नेता काहाम रंग गुलिखाय बुथारका आबनि लगे लगे जों 1 सप्ताह जरे जों बाजाराव थांलायलिया जोंबो दुखु नांखा साख्लाय रिजार्भ 1979 सालनि तामने बनो 31 डिसेम्बरनि बिसिङाव যদি 6 শিডিউল দিয়া খায় জেলা পরিষদ দিয়া খায় जों আলাদা সাহিত্য শাসন খায় जों আলাদা মেপ খায় जों সেগিছিনা সিনাই আজ চবা চবন খাইমানে পড়ে আজরনে মুখ্যমন্ত্রী 1980 সাল আজরনে মুখ্যমন্ত্রী নিপেন চক্রবর্তী চিনি 4 জন এমএলএ আঞ্চলিক দলনি প্রথম 4 জন এমএলএ এই এমএলএ রঙের ইংলিশলাঙ্গै फाइटे ममा सालायनाय मेप बाहायनाय ब एरिया तै एडी सिंनाय आबनो तै जों आपुरचिनि आन्दोलननि फसल मानका ताबुक होतो सुदार सिंह बाथाया 1981 साल दांगा तो नांगि थांगा हजार हजार रमजाका बीके रांखलनि नेतृत्वे जे समस्त जय कुमार देबबर्मा जों निजे आपुर रमितलां जागै खिथाय नगद दायित्व निवय सेल नगद दायित्व निका विजय रांखल बासाइबो माया रकय माया गेरगय माया थाङै माया आसुक कष्ट निखा रेणुलाल देबबर्मानो शेष पर्यন্ত 17 तारिख जन এই জেলখানার বুসকাঙ্গ মহাত্মা গান্ধীর স্টেচু বুসকাঙ্গ বুমাং 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 আদিন অরণি বামফ্রন্ট সরকারনি জেল পুলিশ রক উঠারু जों जेल बिसिङाव काबायजाक जेल साग्लिया सेंट्राल जेल साग्लिया अमरपुर जेल साग्लिया शेष पर्यন্ত ও যে জুট মিল বাদারঘাটনি জুট মিল চীন বরং তলাঙ্গি 7 টাকা লেত্রি নকরৈ জনকাইসা উত্তক খানি তগরি রুইনা আর খিউইনাই সারিয়া খানি আকাই जों তনিকা খাজানি তাবকতে হুকুম হারুন পায়া লাস্ট পর্যন্ত চীনি নেতারা দিল্লি থাকা চীন নেতারা রমিতলি বাইকা আফ্রিকা বিরোধী আন্দোলন মা নকরকা সায়া লিয়া করে ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে পারা পারা দিনি কিল্লা থেকে চেঙ্গিনাই রাজঘাট বিশেষ করে নর্থ বাই তাহলে মনে সাউথ বাই ওয়েস্ট আপু কোনো সিপাই জলা করিব যতনকা এফেক্টেড এরিয়া আজ ওরা চিনি বুড়ি রকম কষ্ট খাইকা দিল্লিও মাথাকা তিনি পবিত্র ভক্তি কথাং তঙ্ক পবিত্র রানী জমাতিয়া কথাং তঙ্ক কৃপারানী দেববর্মা কথাং তঙ্ক বর্ণী নেতৃত্বে দিল্লিও থাঙ্গাই ইন্দিরা গান্ধী বুসকাঙ্গ হিন্দি ইংলিশ মায়া বকলনি মুক্তি ঠিকলাই বড় আজ ওরা সাকা চিনি বর্ম রমিত নির্বাচনী খাজুন তাবুকে বুঝো The gathering was attended by TTAADC Chief Executive Member, Executive Members, MDCs and MLAs, alongside enthusiastic participation from local youths and women. Reported by
Ashish and Raju from Khumulwng, Chini Khorang.